हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जुगाड़ी यूट्यूब चैनल। आमे जिला कनेस्टेबल जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आसे जाऊे तो ता सीरीज कंटिन्यू कर ओके मुझे प्रीवियस ईयर थिला जिला कनेस्टेबल क्वेश्चन सब जाक डिटेल्स एनालिसिस सहित अपलोड कर चैनल ताकू जाके चेक करदे ओके ताकू चेकआउट करदे ता सहित आगामी एग्जामिनेशन को टाइप जिके हो इंग्लिश हो कि रीजनिंग हो एव्री सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट प्रतिदिन मुझे आसूँ ओके आ चैनल सहित जोड़ी रुहतु कारण ये जो भाई टाइप क्वेश्चन नहीं आसूँ मुझे सब जाक एग्जाम डायरेक्ट आसला भाया क्वेश्चन ओके तेणु चैनल सहित जोड़ी रुहतु आ सब्सक्राइब करिए भूलिए कारण सब्सक्राइब कले ही आप प्रतिदिन नोटिफिकेशन पहुँच पार जहाँफल ये क्वेश्चन गुड़िक आप हेल्पफुल रहा ओके मुझे इंग्लिश अलरेडी 6टा क्लास पकई देती ये 7 नंबर क्लास विथ थियोरी आम पूरा प्राक्ट कर प्रति क्वेश्चन कहीं कौन है पूरा डिटेल सहित सहित जिके जो सीरीज चलती मु पूरा इंपोर्टाट क्वेश्चन बुझिपारे लास्ट 10 ईयर ओडिशा गवर्नमेंट अंडर जी ग्रुप डी एग्जामिनेशन होती जी क्वेश्चन इंपोर्टाट क्वेश्चन सब जहाँ नहीं आसे बाहर क्वेश्चन जीवार चान्स नहीं ओके तेणु एत रिलायबल सोर्स आ प्रतिदिन एवरीडे क्लास होती गोटे दिन भी मिस होनी तेणु आप चैनल जोड़ी रुहतु एग्जाम पर निश्चित एग्जाम बहुत हेल्पफुल हम बुझिपारे तो सब्सक्राइब करेंगे कदापि भूलिए तो फास्ट क्वेश्चन द ट्रेन डिपार्टेड डैश 6 PM ओके ये कौ प्रिपोजिशन लगे ऑन लगे ना इन लगे ना आट लगे ना फर लगे ये लगे आट आ कौन पर लगे मुझे जो स्पेसिफिक टाइम कथा कही बुझिपार मान 8 6 o'clock कि 8 midnight ओके माने पूरा स्पेसिफिक टाइम माने पर्टिकुलर गोटे पॉइंट टाइम उपर कथबार्ता करतुब से आट लगे बुझिपार किंतु जितेबाला मास सॉरी दिन का देथिबो धर मंडे देइचे कि जनवरी 1 देइचे एमि देथिबो ता पूर्व सब ऑन आसीबो ऑन मंडे ऑन जनवरी 1 बुझिपार डे कथा देइतिले ऑन लागो कि कौन दिन गोटे पर्टिकुलर टाइम कथा देइतिले सेतबेले कौन लागो ता आगु 8 क्लियर तो एटा ऑप्शन कोटा हबो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इडियम इडियम बा लोक कथा जोटा कहउचंते तार मीनिंग एटा प्रति एग्जाम रे गोटे क्वेश्चन तो सियोर शॉट आप पाइबे बुझिले प्रतिदिन क्लास जोड़ी करूँ जहाँफल आम एमती गोटे दिन बसिक आपको इडियम सब जहाँ पढ़ेबी आपको एकाथरे मुंडे पशबनी बुझे जो प्रतिदिन चाल जोड़ी होते गोटे दिटा करके आप पाखे बहुत सारा इडियम रही बुझे जो इडियमटा जानी ना गोटे नोट लिखि दिखाँ बीट अराउंड द बुश ता माने कौन बीट अराउंड द बुश माने टू कट द ग्रास ना टू अवॉइड द मेन टॉपिक ना टू वर्क हार्ड ना टू रन फास्ट एटा हूँ टू अवॉइड द मेन टॉपिक मान जोटा एक्चुअली टॉपिक थी से टॉपिक उपर न आसे ता टॉपिक अराउंड रे बुलवा बुझला माने धर आप गोटे कथा कहते जन को बुझुंट ताकू माने रियल कथा न कहीकि ताकू आड़ू साड़ू कथा बुलाऊँ माने ताकू भ्रमित कर कहते कौन बीट अराउंड द बुश ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग चेंज द पासिव पासिव को चेंज करवा एक्टिव पासिव रोटा ओके क्वेश्चन मुझे एक्टिव पासिव केतबेले टेन्स चेंज हुए जदि सेंटेंस टी प्रेजेंट टेन्स अच्छे से प्रेजेंट टेन्स रु टेन्स चेंज हुए कौटी इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच ओके यहाँ प्रेजेंट टेन्स अच्छे आउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स अच्छे जितेबाला सेंटेंस टी एक्टिव वॉइस रे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेन्स थाए ता पासिव कला बेले से क्यों फॉर्म आसी जाए ना इज तो रज प्लस बिंग हो साइड रे बिंग लगे आउ ये जो भर्बटा अच्छे सिंगिंग तार सेटा हो कौन सॉन्ग हो सॉन्ग ओके भर्ब थर्ड फॉर्म लगे तेणु यहाँ कौन हम आउ पासिव वॉइस कौन हुए ना ऑब्जेक्टा पढ़ाए फास्ट को आ सब्जेक्टा पढ़ाए आसे लास्ट को बुझे तेणु गोटे ऑब्जेक्ट कौटा ए सॉन्ग फास्ट रहा ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग बाय हर सीटा हो कौन हर कारण ऑब्जेक्टिव केस हो सब्जेक्टा यहाँ सब्जेक्टा सी ऑब्जेक्टिव केस कौन हर ओके तेणु यहाँ हर हो तेणु करेक्ट आंसर कौटा यहाँ ए सॉन्ग इज बीइंग सॉन्ग यहाँ भर्ब थर्ड फॉर्म सिंग आउ बाय हर हम ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम नेम ऑफ बेनिवोलेंट सिनोनिम माने कौन सिमिलर मीनिंग बेनिवोलेंट आंक भर सिमिलर मीनिंग कौटा बेनिवोलेंट माने कौन जो लोक दयालु बहुत दयालु लोक को बेनिवोलेंट कहते बुझे तेणु बेनिवोलेंट ये हम कौटा क्रुएल तो होती बहुत ही क्रूर माने हम यहाँ अपोजिट वार्ड हम ग्रीडी माने कौन जार बहुत लालसा थाए बुझिपार तेणु मेजरली माने कौन यहाँ हूँ जो कंजूस लोक तो यहाँ भी हेनी काइंड माने कौन दयालु करेक्ट आंसर कौटा बी ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ए डैश ए लेटर व्हेन ही अराइव्ड सॉरी आई डैश ए लेटर व्हेन ही अराइव्ड मुझे प्रीवियस वीडियो जो देखते जानीपारे गोटे कनसेप्ट बुझे जितेबाला पास्ट कौन इवेंट गोटे कंटिन्यू चलता है आ मझे ऑल ऑफ सडन गोटे घटना घटे
ପାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ଆଉ ତା ମଝିରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ ସେ ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିବ ସେଇଟା ରହିବ କେଉଁଥିରେ ନା ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥିବ ତା ପାଇଁ ଲାଗିବ ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଓକେ ଏଠି ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କେଉଁଟା ଅଛି ରାଇଟ୍ ତ ହେବନି ୱାଚ୍ ରାଇଟିଂ ହେବ ରିଟର୍ନ ହେବନି କି ରାଇଟ୍ସ ହେବନି ଓକେ ଆଇ ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ଆରାଇଭ୍ଡ ଓକେ ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଲେଟରଟେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋ ଲେଖିବା କାମ ଚାଲିଥିଲା ମଝିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବା କାମଟା ହେଇଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଲଭ୍ସ ବୁକ୍ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ବହୁତ ବୁକ୍ ମାନେ ବହିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ବିବ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ କହନ୍ତି ଓକେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦାନ ଧର୍ମ କରନ୍ତି ସୋସିଆଲ କାମରେ ତ ସେମାନେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ କହନ୍ତି ମିସୋଜେନିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ହୁ ହେଟ୍ ଓମେନ୍ ଯିଏମାନେ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ହେଟ୍ କରନ୍ତି ଓକେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ମିସୋଜେନିଷ୍ଟ ଆଉ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ହି ପଜିଟିଭ୍ ରୁହେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ହୋପଫୁଲ୍ ରହେ କି ସବୁବେଳେ ତା ସହିତ ଭଲ ହିଁ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବିବ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଫର୍ମ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆକୁ ଗୋଟେ ମିନିଂଫୁଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମକୁ ବନେଇବାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କେଉଁଟା ରହିବ ଆର୍ ରହିବ ନା ଏସ୍ ରହିବ ନା କ୍ୟୁ ରହିବ ନା ପି ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେଉଁଟା ରହିବ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓକେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଦରକାର ଭର୍ବ କେଉଁଠି ଅଛି ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ନାହିଁ ଏଠି ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ହେବ ତ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ତେଣୁ ଆର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଏସ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ହେବ ତେଣୁ କ୍ୟୁ ଆସିବ ଦେନ୍ ପି ତେଣୁ କେଉଁଟା ଅଛି ଅପସନ୍ରେ ଏଇଟା ତ ନୁହଁ आर एस पी क्यू एटा तो क्यू पी एटा आर एस एटा हम ऑप्शन सी ओके कोटा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल इज डैश ऑनेस्ट मैन एटी आमर देछि आर्टिकल यूज करियो ए ना आर ना द ना नो आर्टिकल ओके ऑनेस्ट पूर्व कौन लगे एटा कौन आम कहते कि ए ई आई ओ यू जो भावेल थी भावेल थिले ता आगु आन लगे आ भावेल खाली थिले हेनी ता सहित भावेल साउंड भी करुव ओके साउंड जी करुव ता पूर्व भी आन लगे ये ऑनेस्ट जब एच देखा एचटा कन्सोनेंट तेणु समस्ते कन्सोनेंट भाविकी आगु ए लगेदेवे यहाँ भूल हो कहीं ना ऑनेस्ट प्रोनाउंस जो कहते ऑनेस्ट ऑनेस्ट एमती हूँ ऑनेस्ट ओके तेणु ओ आसूची साउंड ऑनेस्ट ऑनेस्ट ओके ऑनेस्ट कहते ऑनेस्ट कहते तेणु ऑनेस्ट जो होचे ओर साउंड होचे तेणु कौन लगे भावेल साउंड हेल्ले आन लगे तेणु राहुल इज आन ऑनेस्ट मैन हम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लुराल ऑफ नाइफ नाइफ छुरीर प्लुराल फॉर्म कौटा एटा सिंगुलर प्लुराल कौन हम तार प्लुराल होचे नाइफ जितेबाला देखिए कौन गोटे नाउन लास्ट रे एफ ही थी कि एफ थी सेठी चेंज जो हम तार प्लुराल हम सब VES लगे लास्ट को ओके ये जमी नाइफ्स है सेमती धर वाइफ गोटे अच्छी धर कह वाइफ कौन हम वाइफ्स VES लगे आउ कौन हो पार थिप थिप हो पार THEF थिप थिप कौन हम थिप्स ओके क्लियर एफ EF अच्छे सॉरी एफ अच्छे लास्ट को हेड कौन लगे VES लगे प्लुराल हम क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द सीनरीज ऑफ काश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल एटे कौ पार्टे एरर अच्छे हमको डिटेक्ट करार अच्छे ये सब्जेक्ट कौटा मुझे सब कही जो प्रिपोजिशन देखिए प्रिपोजिशन पर जहाँ भी आसे प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट एटा केबे भी सेंटेंस सब्जेक्ट हो पारनि तेणु सब्जेक्ट कौटा द सीनरीज ओके जदि काश्मीर भाविक आप आर लगुवे भावुवे ये हेनी कारण काश्मीर हूँ कहार ऑब्जेक्ट ऑफ जो प्रिपोजिशन अच्छे ओके प्रिपोजिशन पर जहाँ भी थाए प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट सी के सेंटेंस सब्जेक्ट हो पारनि तेणु ये सब्जेक्ट कौटा सीनरीज आ सीनरी सब्जेक्ट सब भर्ब लगे यहाँ सब्जेक्ट है भर्ब ये तेणु सीनरीजटा सब कौन सिंगुलर फॉर्म नहीं सिंगुलर ओके तेणु ये कौन लगे आर लगे इज ये एस लगे अच्छे बोली भाविकी प्लुराल लगे कारण सीनरीज सब सिंगुलर तेणु ये कौन लगे आर लगे इज लगे ओके कौ पार्टे एरर अच्छे सी खाली सीनरीज नुह आउ भी अच्छे धर फर्निचर है फर्निचर ओके लगेज बैगेज ओके एडवाइस न्यूज ओके एमती बहुत सारा वार्ड अच्छे जो पर एस थाए किंतु से आमर कौन नहीं सिंगुलर नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैज बीन प्लेइंग फॉर मनी कि एरर कौटी पार्टे एरर अच्छे कह फॉर मनी हम कि हेनी मु कारण पूर्व वीडियो जो देखी थे पूरा क्लीयर थी कि फॉर कौट लगे सिंस कौट लगे ओके फॉर कौट लगे मुझे जो गोटे पीरियड ऑफ टाइम देथिबो गोटे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम थी फॉर 10 ईयर एमती हो पार किंतु जो पर्टिकुलर टाइम देथिबो मॉर्निंग सकाळ कथा कही गोटे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम कथा कही से कौन लगे सिंस लगे ओके एंड हम कौटा फॉर लगे ये सिंस लगे आप चैनल सहित पूरा जोड़ी रुहतु सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रतिदिन नोटिफिकेशन पहुँचले कि ये टाइप्र इंपोर्टाट क्वेश्चन जो टाइप्र क्वेश्चन आप पूरा डायरेक्ट एग्जाम देखिए से टाइप्र क्वेश्चन नहीं आसे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भूलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई सॉ ए 5 रुपीज नोट ऑन द रोड कौटा यहाँ हम कौ पार्टे एरर अच्छे सब एरर डिटेक्शन कला बेले मन रखिए
कि आपंकर पार्ट ऑफ स्पीच क्लीयर से दरकार पार्ट ऑफ स्पीच माने कौन कोटा कौन जमी ये आई को देखले आप जापर सब्जेक्ट स देखले भर ओके ए देखले आर्टिकल नोट देखले तार ऑब्जेक्ट ऑन लिखले प्रिपोजिशन दर लगे नाउन टाइप ऑब्जेक्ट फॉर्म लगी प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट टाइप यही टाइप देखिए चिन्ह पड़ता दरकार बुझे क्लीयर ये देखो এটা টিকে হাই লেভেল কোশ্চিনটা কিন্তু এক্সাম উপরে ভরসা না কেতবে কোণ আসিপারে এটা বহুত রিপিটেটিভ কোশ্চিনটা তেমন মু নেই আসছি এটা এটি যেত নোট দেখুছেন নোটটা কোণ গোটে নাউন ওকে বা অবজেক্ট নাউন পূর্বর যেত আর্টিকল সবুলে লাগে এইটি আর্টিকল যদি নাউন পূর্বর এটা আর্টিকল লাগিছে এটি এই যে 5 রুপিসটা কোণ নাউন কু ক্বালিফাই করছে কেমিতিকা নোট না 5 রুপিস নোট ওকে কেতে টঙ্কিয়া নোট না 5 রুপিস নোট নোটর উপরে অধিক ডাটা কিଏ দেଉଛି এই 5 রুপিস তাহলে এটা କ'ଣ ହେବ ନାଉନ୍କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ସିଏ ହେଉଛି ନାଉନ୍ର ସରି ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଓକେ ନାଉନ୍କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ ସେ କ'ଣ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ତେଣୁ 5 ରୁପିସ୍ଟା ଏଠି କ'ଣ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ କାରଣ ଇଏ ନୋଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେବେ ସବୁବେଳେ ନାଉନ୍ର ସିଙ୍ଗୁଲାର କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ ଇଏସ୍ ଲାଗିକି ବୁଝିଲେ ଇସ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ କିମ୍ବା ଇଏସ୍ ଲାଗିକି ତାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୁଏ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର କେବେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହୁଏ କି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ନେସ୍ ହୁଏ କି ହୁଏନି ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି 5 ରୁପିସ୍ ହେବନି ଏସ୍ ଲାଗିବନି 5 ରୂପି ହିଁ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଏସ୍ ଲାଗିବନି କାହିଁକି ଲାଗିବନି ନା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର କେବେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫର୍ମ ହୁଏ ଏଠି ହେବ ଏ 5 ରୁପିସ୍ ନୋଟ୍ ଓକେ ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଟା କନସେପ୍ଟଟା ଟିକେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ବୁଝିଲେ କେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିବ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବାର କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ଡକ୍ଟର ଆରାଇଭ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ବିଫୋର୍ ଡକ୍ଟର ଆରାଇଭ୍ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି କି ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରେ ଘଟୁଥିବ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ଯେଉଁଟା ଫାଷ୍ଟ ଘଟିଥିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଲାଗିବ କ'ଣ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଘଟିଥିବ ସେଇଟା ଆସିବ ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ତ ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁଟା କରିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଆଗେ ମରିଛି ନା ପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଆଗେ ମରିଯାଇଛି ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ এটা হব কোণ পাস্ট পরফেক্ট কোটা এটা তো পাস্ট সিম্পল এটা তো প্রেজেন্ট পরফেক্ট এইটা হব হার্ড ডায়েট ওকে ক্লিয়ার নেক্সট কোশ্চিন হি স্পোক ড্যাশ দ চিলড্রেন এটা କ'ଣ ଲାଗିବ ଜେଣ୍ଟାଲ ଲାଗିବ ନା ଜେଣ୍ଟାଲନେସ୍ ଲାଗିବ ନା ମୋର୍ ଜେଣ୍ଟାଲ এটা ଲାଗିବ ସ୍ପୋକ୍ ସେ କେମିତି କଥା ହେଲା ଚିଲଡ୍ରେନମାନଙ୍କ ସହିତ କାହାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ଭର୍କୁ ମୁଁ କହିଲି କି ନାଉନ୍କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ସେ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭର୍କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଭର୍ବ ଉପରେ ଯିଏ ଅଧିକ ଡାଟା ଦେଉଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆଡ଼ଭର୍ବ ତେଣୁ ହି ସ୍ପୋକ୍ ସେ କେମିତି କଥା ହେଲା କାହାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ଭର୍କୁ ତେଣୁ ଭର୍କୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆଡ଼ଭର୍ବ ତେଣୁ ଏଠି ଆଡ଼ଭର୍ବ ଫର୍ମରେ କେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଲ୍ୱାଇ ଫର୍ମ ଯେଉଁଠି ଲାଗିଥିବ ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେଟାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ବ ବୋଲି କନସିଡର କରାଯିବ ତେଣୁ ଜେଣ୍ଟାଲକୁ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଜେଣ୍ଟାଲି ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଜେଣ୍ଟାଲି ହି ସ୍ପୋକ୍ ଜେଣ୍ଟାଲି ଟୁ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଦ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଫୁଲଫିଲ୍ର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ କେଉଁଟା ହେବ ବୁଝିଲେ ଫୁଲଫିଲ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ଏମିତି ହୁଏ ଫିଲ୍ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଡବଲ୍ ଏଲ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ଡବଲ୍ ଏଲ୍ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏଲ୍ ମନେ ରଖିବେ କେମିତି ହୁଏ ଫିଲ୍ ଓକେ ସବୁ ଏଲ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠି ଡବଲ୍ ଏଲ୍ ଏଠି ହେବନି ଏଠି ବି ଡବଲ୍ ଏଲ୍ ଏଠି ଫୁଲଫିଲ୍ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ପେଲିଂ ଫୁଲଫିଲ୍ ଏଇଟା ହେବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦ ମିସ୍ପେଲ୍ଡ ୱାର୍ଡ଼ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସ୍ପେଲିଂ ମିସ୍ପେଲ୍ଡ ଅଛି ରିସିପ୍ଟର ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି RICPT ଏମିତି ହୁଏ ରିସିପ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁଟା କେଉଁଟା ଆମ ରିସିପ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ କହନ୍ତି डिसिप माने काहाको मिसलीड करवा मतलब धोखा दवा बुझे काहाको धोखा दवा कहते डिसिप ओके आ स्पेलिंग ठीक अच्छे डिसिप बिलीव भी स्पेलिंग ठीक अच्छे सीज्र स्पेलिंग ये भूल अच्छे सीज्र स्पेलिंग केमी SEIZE ये भूल अच्छे कौन ईटा एपटू पलि आसी आईटा एपटू पलि बुझे तो ये कौन भूल हम सीज SEIZE क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सी डैश टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग प्रतिदिन जाए एव्री मीनिंग माने कौन यूजुअल एक्शन माने प्रतिदिन घटना जोड़ा घटुव ताप सब कौन बसे प्रेजेंट सिंपल यूनिवर्साल ट्रुथ हो माने नित्य सत्य सूर्य पूर्व दिगरे उदय होती आज भी उदय होती काली भी उदय सबुदिन उदय हो जो यूनिवर्साल ट्रुथ कथा देते सेतबे सब कौन बस प्रेजेंट सिंपल सेमती प्रतिदिन जो घटना घटुव से कौन कह प्रेजेंट सिंपल से आसो तेणु सी पाखे कौन लगे गो तो बसेनी कौन बसे गोज सी गोज टू द टेम्पल एव्री मॉर्निंग क्लियर ये गोटे कनसेप्ट जाना चाहते कहीदे जो द टेम्पल लगे टेम्पल को जाऊँच माने कौन पूजा करा जाऊँच तेणु ये द कौन लगे टेम्पल को जीवार पर्पसटा केवल भगवान को देखा करिया बोली धर सेंटेंसटा एमती अच्छी ही गोज टू द स्कूल एवरीडे ओके से सबुदिन स्कूल को जाए किंतु जदि ही इज
parents went to the school for parent meeting ओके ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ଏଇ ଦ ଲାଗିବନି ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତିନି ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ପସ୍ଟି ପୂରଣ ହେଉନଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗା ପୂର୍ବରୁ ଦ ଲାଗିବନି ସ୍କୁଲକୁ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ ତା ଆଗରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି କ'ଣ ଲାଗିବ ଦ ସ୍କୁଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ସେ ଆଗରୁ ଦ ଲାଗିବନି କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କୁହାଯିବନି ଆଉ ବିଦ୍ୟାର କେବେ କ୍ଷୟ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ ଜାଣିବା ଭଲ ବୁଝିଲେ କେତେବେଳେ ଆସିଯିବ କିଛି କହିହେବନି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ଏଠି କେମିତି ଅଛି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ତୁମେ ଆସିବନି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ସରି ତୁମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି ବୁଝିଲେ ଅନଲେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅନଲେସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଇଫ୍ ନଟ୍ ଓକେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସ ନେଉଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ନେଗେଟିଭ୍ ସେନ୍ସକୁ ନେଇସାରିଛି ତାପରେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବନି ଏ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିଁ ନେବ ବୁଝିଲେ ଅନଲେସ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ନେଗେଟିଭ୍ ଅନଲେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଫ୍ ନଟ୍ ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବ ତାହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବନି ଯଦି ଇଫ୍ ନଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅନଲେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଲାଗିବନି ସବୁ ଲାଗିବ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଯେଉଁଠି ଥିବ କାଟିଦେବା ଡୁ ନଟ୍ ୱାର୍କ ହେବନି ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଏପଟେ ଆମର ଏପଟେ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ରହୁଛି ସେପଟେ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ହେବ ତେଣୁ ଏପଟେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ସି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍ ହେବ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅନଲେସ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ହେବ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ହେବ ଓକେ ଡୁ ନଟ୍ ତ ହେବନି ନଟ୍ ଲାଗିବନି ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ତ ହେବନି ପାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଠି ଯଦି ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ଉଡ୍ ହେଇଯାନ୍ତା ଏପଟେ ଓକେ ଏଟା ବି ହେବନି ତେଣୁ ହେବ କେଉଁଟା ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଯଦି କଣ୍ଡିସନାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ବୁଝିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝି ଦେଇଛି ସେଠି ଯାଇ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବି ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱାର୍କିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଲାଗିବ ନା ଆଣ୍ଡ ଲାଗିବ ନା ସୋ ଲାଗିବ ନା ଏଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ବଟ୍ ଅଲସୋ ଆସେ ଓକେ ତେଣୁ ନଟ୍ ଓନ୍ଲିଟି ଅଛି ଅଲସୋ ବିଟ୍ ଅଛି ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିବ ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ ଷ୍ଟାର୍ ଯିଏ ଷ୍ଟାରକୁ ଷ୍ଟଡି କରେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର ବୁଝିପାରିଲେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମର କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ କିଏ ନା ଯିଏ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍କୁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ କି ସେ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଚଲେଇବ କିମ୍ବା ସ୍ପେସ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବ ସେଇଟା ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ତ ଯିଏ ଜାତକ ଫାତକ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କ'ଣ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯିଏ ଆର୍ଥକୁ ଷ୍ଟଡି କରେ ଓକେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ୍ 20+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେଉଁ ନ ବୁଝିପାରିଥିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ କି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଓକେ ତ ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି ବୁଝିଲେ କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଜଏନ୍ ହେଇକି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଜଏନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଓକେ ତେଣୁ ରହିଲି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ